Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are today? I'm good, thank you. Hmm, Now, before we start a lesson, we must pray together. Begin. Okay, finish. Thank you. I'm sorry. And then, ya, Bapak di sini ingin memperingatkan ke kalian bahwasanya jangan kemana-mana, tetap stay healthy, stay at home, dan and then don't forget for your project. Jangan lupa kalian sama tugas-tugas kalian tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian. Oke, jangan kemana-mana. Oke, baik, lanjut. I will prepare your presents. Who absent today? Oh, pada masuk semua ya? Oke, good. I have a question. What is material in previous week? Oke, good, Bunga. Jadi materi yang kemarin membahas mengenai teks lisan ya. Oke, today in this meeting we will discuss about a narrative text. Do you know what is a narrative text? If you know, please speak up or raise your hand. Oke, good. Bunga. Oke, thank you, Bunga. Nah, jadi narrative text itu adalah sebuah narasi ya kalau dari bahasa Indonesianya. Nah, narasi itu adalah sebuah cerita yang dijadikan sebuah peristiwa yang dijelaskan secara kronologis dan terhubung gitu antara karakter dan karakter satu dan karakter lainnya, di mana ada sebuah kejadian di suatu tempat seperti itu. Oke, now I will share you about the material narrative text in the PowerPoint, and then I will share you about the video. Please check it out. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai fabel, naratif mengenai fabel. Nah, kalian sudah pada tahu kan fabel itu apa? Oke, terima kasih Mega. Jadi, fabel itu adalah sebuah cerita mengenai sebuah cerita yang mengandung unsur hewan. Nah, jadi seperti kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, dan lain-lain. Ya, jadi teks naratif itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, itu purpose of a narrative text. Nah, there is a many type of narrative text. Jadi ada beberapa tipe dari narrative text. For example, like mystery, fairy story, science fiction, romance, horror, adventure story, mythic, and legends, and fables, like what we will discuss right now. Nah, jadi ada beberapa itu yaitu seperti misteri, science fiction, romantis, ada fabel juga yang sedang sekarang kita bahas, ada mythic, ada tentang legenda gitu. Dan masih ada banyak yang lainnya. Generic structure narrative text. Nah, di sini ada beberapa generic structure yang dapat kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication or problem. Yang ketiga ada resolution. Yang terakhir ada reorientation or coda. Oke, jadi yang pertama orientation. Nah, orientation itu apa? Ada yang tahu? Oke, terima kasih Dimas. Nah, jadi orientasi atau pendahuluan itu adalah sebuah apa ya, yang ada di kalimat pertama paragraf pertama. Nah,
Contohnya kayak misalkan once upon a time there was a wolf live in the forest. Nah, seperti itu. And then complication or problem. Nah, ada yang tahu atau ini? Baiklah, kalau nggak ada yang tahu, Bapak akan langsung menjawabnya. So, jadi ini tuh menceritakan awal dari permasalahan dari sebuah cerita. Jadi yang biasanya itu ceritanya yang melibatkan karakter utama. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalkan ada di cerita itu pasti ada sebuah permasalahan, gitu kan. Nah, yang ketiga resolution. Maaf. Nah, resolution itu bahasa Indonesianya resolusi. So, this is a problem can be solved and then better or worse. Nah, jadi pada bagian resolution ini ada beberapa masalah dan permasalahan tersebut harus diberikan sebuah solusi. Nah, jadi kayak misalkan ceritanya si kancil dan buaya. Nah, si kancil kan punya masalah sama buaya. Nah, si kancil punya jalan keluarnya sendiri. Nah, karena si kancil itu cerdik. And then last is reorientation or coda. And then this is a statement about optional this story. And then the content is moral lesson. Nah, jadi pada bagian terakhir ini kita ini disuruh mencari makna yang tersirat dalam sebuah cerita. Seperti kancil gitu kan, ada makna tersirat di dalamnya. Makna tersiratnya itu janganlah cerdik, atau kalau misalkan kita cerdik nanti kita mempunyai banyak musuh. Mungkin contohnya seperti itu. Ini contoh ya. Okay. Now I will show you about a video Surah and Baya. Nah, jadi Bapak kali ini akan menunjukkan ke kalian video mengenai Surah dan Baya. Ya, tolong kalian simak baik-baik. I will give you a question. A long time ago in East Java, there were two strong animals that lived in the sea. Surah the shark and Baya the crocodile. They didn't want to share their food when they were hungry. Hey, what are you doing here? I'm not doing anything. I just want to look around in this area. Is it a problem for you? Yes. This is my territory. Anyone can enter my territory. Why do you say that? I think I deserve to rule this region. What do you say? How dare you want to grab my turf? Baya, we must end this fight because I was bored. They were made an agreement to stop fighting by sharing their territory. Well, Surah, it looks like I'm tired. I've got a deal. What agreement do you want to say, Baya? Whether this is a good deal? I think so. Well, tell me what's the deal. My deal is I want to divide our territory into two regions. I'm in the water on the land, and you are in the sea.
with your boundaries is when watered down. Huh? Why the division is like? How, Sura? Are you agree with my deal? Okay, but I cannot promise you about the deal. Well, that's certainly the deal I've made, and it was fair. Sura looked for food in the sea and Baya looked for food in the land. But one day Sura went to the river because there was not much food in the sea. Why, Sura? What are you doing here? I was walking around here looking for food. Is there something wrong? No, we've agreed that the division of its territory. What should we agree upon? After all, the deal was not a written agreement, but a verbal agreement. Baya was angry, but Sura thought that there was water in the river and also his place. What? But deal is a deal and must remain obeyed. People then named the place of fight as Surabaya from Sura and Oke, kalian sudah pada nonton kan? Baik. Nah, sekarang Bapak pengen ngasih sebuah pertanyaan pada kalian. Kalian jawab dengan teliti ya. Oke, the first question is what the orientation about the story? Oke, ada yang ingin jawab? Oke. Hari. Mangga. Oke, good Hari. Nah, jadi orientasi atau isi dari the first paragraph is a long time ago there were two animals, Sura and Baya. Nah, jadi pada suatu hari atau di suatu hari itu ada sebuah buaya ya, Sura dan Baya. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. What is the complication about this story? Okay, anyone please speak up. Ya, thank you. Mega, apa jawabannya? Oke, good. Pinter-pinter ya semuanya di sini. Oke. So the complication in this story is then they fought for the goat, and then Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. And then yang terakhir pertanyaan yaitu what is the reorientation about the story? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke, good. Ayo, coba. Please Dimas, pick up. Oke, good. Thank you Dimas. So, this reorientation atau apa namanya, sebuah pesan moral ya. Jadi this resolution is Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Nah, jadi ketika si Suranya ini apa namanya, menyerah dan balik lagi ke pantai, si hiunya. Jadi si Baya atau si Bayanya itu senang gitu karena si Suranya itu balik ke pantai. Oke, kalian sudah dapat pahami kan? Oke, good. Is there any question? Oke,
Wes, maaf jika tidak ada pertanyaan. Baik, kita review lagi pada materi kali ini, yaitu jadi intinya materi kali ini membahas mengenai naratif teks, mengenai fable. Nah, apa aja yang terdapat dalam sebuah naratif teks gitu ketika kita menganalisis sebuah kalimat. Itu ada the first, apa yang tadi, orientation, and then complication, and then resolution. Nah, oke, Bapak sekarang ingin mengasih tugas. Oh ya, Bapak lupa mengasih tugas. Oke, please make a story from your read to books or something else. Nah, jadi tugasnya yaitu project mengenai jadi kalian itu cari cerita mengenai sebuah fabel apapun itu, dan kalian tulis minimal 200 kata ya. Kalian bisa ketik dan kirim ke email Bapak karena sekarang sedang pandemik, atau kalian bisa tulis lalu foto dan kirim ke email Bapak. Itu ada di Bapak udah cantumin di grup ya email Bapak. Oke. Thank you everyone for this material and then this today, and then I hope you very happy, and then please stay at home ya, jaga diri dari kalian, stay healthy, tetap stay healthy, dan jangan keluar, patuhi aturan pemerintah karena sekarang kita sedang dialami oleh bencana. Semoga wabah ini akan menghilang ya. Thank you for today. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.